Alright guys, welcome back to BDB. And sorry lah kalau bukan muka Burn yang terpapar dekat skrin televisyen korang, sebab malam ni malam Eli yang punya. Sebab sementara kita nak tunggu Burn kembali daripada Spain lah. Dia tengah seronok beramah mesra dengan rakan-rakan dia kat sana. Tiba-tiba dah macam jadi buat kawan. Kalau you guys siapa yang follow updates Burn dekat Instagram dia. Tapi sebelum Eli nak mulakan show malam ni, secara lebih afdalnya Eli rasa kita patut ucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham Tun Abdullah Badawi yang baru saja meninggalkan kita. Dan dalam studio malam ni, Eli tidak keseorangan. Eli bersama dengan dua tetamu yang tidak lagi, they're not unfamiliar faces lah dekat BDB ni. Sebab kalau bukan Eli yang dekat kerusi ni, kita bersama dengan Amin yang dah lama. Kita rasa I dengan you pun dah lama kan? I yang dah lama tak jumpa you. Oh, wait, kalau you yang dah lama tak jumpa I, habis I baru je kali I datang, you tak ada. Betul. Masih tak ada jodoh lah dekat dalam studio BDB. Tapi Farid yang tiba-tiba nak pakai baju MSS sama dengan I malam ni, dah kenapa? Malam ni saya ambil inspirasi daripada Daniel Ting. Oh, okey. Dengan rambut semua memang nampak lah inspo tu. Tapi you guys dah 2 minggu kita sambut raya. Dan hari ni Syawal ke-16. So far korang punya raya okey? Like still still jemu ke dengan makanan raya ke, okey ke? Back to normal lah tengok. Biasa lagi. So sebab dah dia tengah minggu kan, ada hujung minggu naik balik. Kita menghadap jam Lembah Kelang ni dan menghadap juga keputusan English Premier League lah. Cakap pasal normal je. Sebelum tu nak cakap lah, sesiapa yang layan BDB setiap hari Selasa, kalau you guys ketinggalan adalah dekat podcast kat bawah, dekat you guys boleh stream episod penuh dekat Astro Go, dekat Shock Podcast and everything else. Cuma nak cakap tadi Amin ada sebut perkataan normal. So kita mulakanlah perbincangan malam ni dengan perkataan normal tu. What is normal for Manchester United? Another loss in the Premier League, sorry. So kekalahan 4-1, awak datang studio malam ni memang datang dengan sentimen yang it's not a new sentiment lah untuk nak bawa ke meja perbincangan kita ni kan. Tapi nak cakap pasal normal tu, mungkin kita boleh recap sikit apa yang terjadi dalam game tu. Mungkin I think you guys dah tak terluka dah pun dengan Manchester United at this point. So kita enjoy dulu apa yang Manchester United buat lawan Newcastle weekend lepas. Newcastle United against Manchester United. This is Isak. This is Tonali. To equalise for Manchester United. And this is Murphy. Harvey Barnes. Barnes is in. Manchester United aren't coming back from this now. It's never a good time to play Newcastle at their own home ground, especially yang tengah momentum, yang tengah on point, datang dengan momentum Newcastle versus momentum Manchester United bukanlah boleh dikategorikan dalam satu bracket yang sama lah orang panggil. So I mean, you talk about like this whole normal thing. What is not normal to you? Kalau MU tiba-tiba you rasa dapat menang lawan Newcastle? Kalau menang lawan Newcastle tu baru abnormal lah. Tapi you cakap it's always not a good time to face Newcastle kan. Tapi it's always a good time to face Manchester United these days. Yes, sebab betul. Kalau kita tengok Amorim dah 21 perlawanan. Dan dia ada 6 kemenangan tak salah. Dan 6 kemenangan tu tak salah 3 pasukan yang dia menang tu semua 3 pasukan yang terbawah. Leicester, Ipswich dan satu lagi Southampton. Dan Manchester City ni kira Manchester City yang bukan peak lah. Dan satu lagi tengah selam. Lagi satu Fulham. Jadi yang lain semua kalah ataupun seri lah lebih kurang kan. Jadi lawan Newcastle tu boleh nampak lah. Separuh masa pertama tu nampak macam adalah fight sikit, adalah lebih peluang structured lah cara dia main sedikit juga lah. Tapi kita kena ingat separuh masa pertama tu walaupun United ada peluang, United sebenarnya tak press sampai ke atas. Maksudnya setiap kali Newcastle dapat bola, kebanyakan pemain United akan berada di half sendirilah. Jadi dekat situ kita boleh nampak dia punya shape of the game macam tu. Dan separuh masa kedua banyak individu mistake individu, dan
punish lagi United second half. Cakap pasal punishment terhadap Manchester United, Farid, just nak katakan Newcastle, bila diorang ada bola, when they have the possession, they would play good football. But the thing is, bila diorang tak ada bola, they would play a way better football. So, apa yang dengan, I think 5 perubahan yang Amorim lakukan kepada dia punya first 11 atas dasar, obviously lah, nak simpan dia punya best players untuk, nak berdepan Best dengan... ke? Best ke? Satu-satu, tak tahu mana satu nak attack. Awak boleh attack mana-mana. Sekarang ni, kalau kita tengok, bukan musim ni je. Kebelakangan musim lepas ni, Manchester United bukanlah satu pasukan yang orang kata setiap pelawan dia ada gameplay. Tak ada. Dia hanya ada gameplay dalam detik-detik tertentu sahaja. Betul. Momen tertentu sahaja. Betul. Right now, Manchester United adalah sebuah pasukan yang hidup dalam detik-detik tersebut. Sebab tu boleh menang cup. Faham? Sebab tu boleh menang cup. Datang dengan dominance? Tak ada. Even, kalau kita tengok minggu lepas sekalipun, masa lawan Manchester City, tak terkejut kalau fan Manchester United ringat boleh curi mata kat situ. Sebab hanya perlukan momen saja. Dan kebanyakan game-game yang Manchester United menang sekalipun hanya berdasarkan momen-momen tersebut untuk menjadikan gol. Okay, now just nak sentuh tadi. Since dah emphasize on moment kan, I nak tanyalah, I think secara objektif ataupun secara subjektif, contribution yang contribute to these little moments dalam saat ataupun dalam the whole season Manchester United mengharungi rintangan-rintangan dalam hidup ni, yang contribute most to those moments, Bruno Fernandes? Yeah, maybe apabila satu tim, mungkin apabila seluruh pasukan Manchester United tu decide untuk tak buat mistake hari tu. Dan Manchester United adalah satu pasukan yang macam Amin cakap tadi, first half ada peluang, betul. Manchester United adalah satu pasukan yang dah terlalu biasa bermain dengan buruk. Even though kalau diorang bermain dengan baik sekalipun, diorang akan cenderung untuk bermain dengan buruk juga. Just tunggu masa saja. Dia Amorim ni, dia tak fleksibel. Kita tahu musim ni, especially musim ni lah, dia nak berkeras juga dengan dia punya back three lah. Macam aku pernah cakap sebelum ni, I'm not a big fan of this back three, tapi it's okay, dia nak try kan. Tapi the problem dengan Amorim bila dia tak fleksibel, dia tak ada player yang boleh buat kerja untuk dia dalam sistem dia. Jadi bila dia tak fleksibel macam tu, whether or not these players akan ambil masa lebih lama untuk flourish, mungkin musim depan baru nak orang kata sesuai get into gear, ataupun sebenarnya memang these players memang tak boleh pun dengan sistem ni, kita tak tahu. Jadi ini yang terjadilah sebab bila you tak fleksibel, you tak play the performance mengikut strength pemain-pemain. Okay, now that you mention benda, I rasa ini merupakan satu masa yang I think tidak keterlaluan untuk I cakap this is the fair time for us to actually evaluate apa yang Amorim boleh bawa ke Manchester United. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila Liga baru, dia pun baru masuk 2-3 game, kita semua nak try to be fair lah. Nak tengok, okay, faham ada sense of rigidity, dia nak rigid dengan dia punya formation sebab he's trying to nak buat benda yang baru kan kepada Manchester United. But also, kita buka ruang untuk dia mengenali personal-personal yang actually boleh execute apa yang dia nak. But at this point, you guys rasa like this is the perfect window untuk kita actually evaluate secara objektif yang sebenarnya dia memang tak boleh nak adjust to the kind of personality yang dia ada, and dia still rasa macam like whatever dia nak bawa to the table tu like it's player's fault because tak boleh nak adjust to his system. My only positive lah, sebenarnya bukan positif lah Farid, realistic lah. Point yang realistic. Positif yang kita boleh ambil. Yang boleh ambil lah dekat sini adalah I lebih rela tengok United team struggle sekarang untuk musim depan dia lebih baik lah daripada kita tengok Ten Hag masa awal-awal kita nampak main okey sebab dia tak guna sistem yang dia nak, tapi selepas tu dia nak cuba tweak sana sini, benda tu tak menjadi. I would rather that, tapi tak ada garanti juga, kemungkinan besar pun tak jadi juga musim depan. So kita tak tahu what's the future like. Kalau kita nak gunakan itu sebagai tangga lah kan untuk kita mengukur kan. Sir Alex Ferguson, first season dia dengan Manchester United finish second. Second season finish 11. And then finish 15. So, maksudnya kat sini kan, kalau kita tengoklah recent media punya spotlight kan. Everything about Manchester United kan, it's all about post-Fergie era. Premier League era. And then diorang akan label, ini adalah season terburuk Manchester United since they've becoming a giant, betul? Yeah. Since Premier League era lah. Since Premier League era. Tapi, bila keburukan, kau nak cerita Premier League era saja. Tapi bila kau nak cerita pasal top division, kau kira yang belakang-belakang sekali. Tu biasa. Betul. But it's interesting untuk you sebut. Sebab apa yang you guys nampak sekarang, Manchester United dengan dia punya point-point, orang boleh kata terburuk lah, untuk season ni sekaligus menjawab persoalan yang terngiang-ngiang dalam ruang fikiran semua orang. Like,
is this really the worst Manchester United squad out of all squads in their own history? Tapi right now, can I adil atau tak kalau I nak cakap numbers don't lie? Or Betul. Numbers don't lie. Sejak Amorim, kalau ikut statistik, Manchester United kedua pasukan yang banyak hilang bola di zon bahaya. So bermakna pemain-pemain yang sedia ada ni masih lagi nak adaptasi dengan dia punya gameplay sampai mereka tak boleh nak adapt lah sekarang ni kan. I just nak Farid. I think like very quickly just nak cakap pasal adaptation sebab benda tu memang at this point memang patut kita bincangkan dengan lebih mendalam lah. So just before I nak jump to another point which is like Onana, tapi okay, simpan jap. Adaptation, Amorim at this point of the season and nak tunggu, you kata you tak kisah nak tengok whatever kind of experiment. Tapi also kita cakap pasal pentas Liga Perdana Inggeris di mana eksperimen tu hanya boleh berlaku dalam a quite reasonable short window lah. You tak boleh take the whole season because that's the reason kenapa it's the liga yang terbaik dalam dunia, right? Managers yang masuk patutnya terus execute the job efficiently within that short window. Itu in an ideal world lah. In an ideal world. In Manchester United world? Sepatutnya. Memang itu yang kita harapkan. Yeah. Tapi kalau benda tu tak berlaku, you have to lower your expectation. Yeah. Kau jangan ingat, okay, Ten Hag first season finish nombor 3, second season habis nombor 8. Things couldn't get worse. Things can get worse. Apa yang berlaku kepada klub lain juga boleh berlaku pada Manchester United. Leicester menang 15-16 Premier League dengan begitu jayanya. One off. 2 season 3 later relegate. Betul. Everything can happen. Right now, apa yang Manchester United perlukan ialah satu direction and satu orang yang membuat keputusan ke arah yang betul. Correct. Kita ambil contoh, Real Madrid. Kalau kita dengar transfer rumours Real Madrid, kita tak akan cakap, oh ini manager yang nak. Kita akan cakap Florentino Perez yang nak. Yeah. Betul. So, that one particular person kena ada direction yang betul. Sebab apa yang berlaku kat Manchester United sekarang ni bukanlah semata-mata salah pemain ataupun salah manager. Tak. Ia adalah rentetan ataupun jujukan beberapa banyak mistake-mistake yang telah dibuat oleh pentadbiran lalu. Recruitment lah. And sebut pasal direction yang betul, at this point of the season, I rasa replacement untuk orang panggil goalkeeper bukanlah antara salah satu agenda penting untuk Manchester United. Sepanjang season yang berlaku, tak pernah. You guys would rather nak letakkan fokus yang lebih besar kepada position-position yang lain untuk nak restructure the whole team. Tapi suddenly right now, like dalam masa, I don't know, like the recent game yang Onana tak diturunkan and suddenly macam there's a sudden mindset change yang mungkin perlu re-evaluate balik. Ada patut atau tidak untuk bawa nama baru. Sebab diorang pun tak habis lagi installment nak bayar Onana. And then now at the same time, Onana is not giving what the United. Betul. Out of all position tu patut paling bagi the safety net yang paling tinggi lah. Tapi bukan itu yang berlaku. Diturunkan Bayender and everything else yang you nampak dengan isu Amin dengan Onana tak diturunkan sebab mistakes yang dia buat dalam Lyon and now membawa kepada Bayender tak ambil peluang and contribute to the fourth goal secara direct dalam game lawan Newcastle. What are you guys thinking? Okay. Onana ni sebenarnya dibeli untuk memperbaiki cara permainan apa yang Ten Hag nak lah. Betul. Which is distribution. Ball distribution. Tapi kononnya nak cari Ederson lah. Tapi apa yang aku tengok dah berapa 2 musim. Actually I don't want to be too harsh. Masa first season I don't want to be harsh. Ada orang cakap Onana out time tu. Aku still lagi macam boleh okay, wait a minute. I mean give him time bla bla bla. And musim ni tak salah in terms of statistik pun 4 errors leading to goal. Dan kalau campur musim lepas, dia nombor 1 tau. 9 errors leading to goals lah, which is not good. Itu dalam Liga. Itu dalam Liga lah. Kita tak cerita. Dia tak ambil faktor across all competition lagi. Dia tak ambil faktor all competition. So that is already bad. Betul. Lepas tu, bila kita bercakap pasal distribution, what distribution? Sebab, another statistik dalam Liga, musim ni tak salah, dia paling sedikit buat attempt 40 yards punya pass dan paling sikit, kedua sikit selepas Henderson, keeper Crystal Palace yang complete the passes, the 40 yards pass. Tapi statistik yang lebih impresif berarah kepada dia antara shot stopper terbaik dalam antara banyak goalkeepers. So macam tapi betul, I really like you brought that point out. Sebab kenapa Farid? One of the reasons kenapa Onana dibawa masuk ke dalam Manchester United and the kind of performance yang ditunjuk bila berdepan dengan Manchester City masa Champions League final. Even dipuji oleh Pep because of his ball playing ability. Tapi kita tak nampak benda tu sangat ataupun itu that's not one of his most outstanding traits yang ditunjuk dalam EPL so far. Maybe system
It's actually system how Manchester United play sebenarnya. Sebab kalau kita tengok under Ten Hag dulu, memang the biggest keyword ialah to play from the back. Yeah. But now under Amorim kita tak nampak benda tu. So maybe satunya Onana tak dapat nak tunjukkan kebolehan distribution dia satu. Tapi dalam masa yang sama dia tak boleh justify juga dengan mistake dia yang selalu terlepas bola. Yang bukan very sekali dua kali. Mistake saya macam tak patut. Bukan sekali dua kali. Lawan Bayern Munich, lawan Victoria Pleasant apa dia buat, lawan Brighton, gol yang Lyon. mudah. Lawan Lyon. So nak backup tak boleh susah. Orang yang boleh backup Onana ialah Onana saja. Okay, which I ada tanya juga sebab I nak cari juga orang I nak cari juga orang yang cuba-cuba nak backup Onana dekat Instagram I. So I pun tanyalah dekat Instagram, Onana versus Bayern Manchester United, where do you guys go from here? So adalah yang jawab, Onana just better as ball playing goalkeeper, join team yang asyik kena attack memang out lah member. Terayaki katakan let's go to Zion Suzuki, tapi rasanya nanti sama je lah. Tak lah. Okay. Kenapa Zion pun betul. Zion Suzuki 2 kali 5 dekat okay, ada satu takeaway yang penting sebab tadi Farid cakap mungkin disebabkan sistem. But we go back to system, the very fact that Amorim nak cakap rigid yang tak berubah-ubah daripada dia punya back three. Because dalam sistem back three lah di mana awak boleh nampak ball playing ability tu yang patut. Because the very reason kenapa kita letak back three in modern day football memang untuk high attacking football lah, which tak boleh ditranslatekan untuk oleh Manchester United players because of the personals that they have. So irony-nya kat mana? Banyak sangat kita nak cakap. Kalau kita nak cerita pasal distribution, kita kena ingat ada yang menghantar, ada yang menerima. Betul. Kalau yang hantar tu sampai ke tak? Kalau yang menghantar pun tak apa-apa, yang menerima apatah lagi. Ini bukannya one way passage. Tak ada. Bukan. Two-way relationship. Kan? Ada yang menghantar, ada yang menerima. Betul. Dan kalau yang menghantar tu baik, belum tentu yang menerima tu baik juga. Tak ada. Dan bila tadi Ali cakap pasal is this one of the worst squad, Manchester United squad for a long time lah dalam Premier League era lah kan, I would say yes, because kalau kita tengok the whole squad only Bruno Fernandes you can say 100% yang orang kata ada drive. Bukan ada drive, yang world class, maybe bawah sikit daripada world class, yang orang kata you can guarantee him 7 out of 10 punya performance or 8 out of 10. Pemain lain you see people player macam Casemiro, Eriksen, ni semua adalah player yang bagus in the past. And then you have players like Højlund, Zirkzee, Dorgu, Yoro, siapa lagi, Heaven, inexperienced players ni they have potential. But it's not bukan sekarang. Tak ada orang yang boleh rely. Kalaulah boleh saya nak bersikap sedikit lebih adil kepada Manchester United di mana nak puji lah. Ya, secara realistik dan secara objektif di mana I think tidak keterlaluan nak cakap like despite whatever circumstance Manchester United dalam season ni sekarang ataupun the past seasons pun haven't been picking up anyway. Bruno Fernandes still ada one out of all players yang still ada ability untuk deliver world class performance in that kind of setting. Sebab benda tu yang merapatkan atau jurang tu boleh nampak margin lah, like player yang boleh thrive dalam that kind of situation and still boleh tunjuk yang dia memang contributor terbesar kepada Manchester United yang boleh thrive dalam pasukan yang dalam detik-detik terkecil ke detik terbesar, dia still consistent in terms of output. That's why I rasa it's worth giving a shout out of all players lah dekat United macam sekarang. Kalau kita nak rate Bruno ni kan, dalam banyak-banyak player Manchester United, kalau kita nak ambil seorang and letak in starting 11 of any other Premier League team, out. Bruno je yang ada, yang checklist everything. Player lain mana tak ada. Onana jauh sekali lah. Right, betul. Because so since kita nak cakap pasal world class, I rasa kita boleh berehat sebentar lah untuk minum air sikit. Sebab kejap lagi, segmen tentang world class performance Arsenal lawan Real Madrid dalam first leg quarter final Champions League. Kita rehat sebentar. Quarter-final sees Real Madrid kicking from right to left. Only 3 in the wall. Rice goes round it. It's Rice again. My goodness! It's through. It's Mikel Merino for the concluding fixture of this Premier League Saturday. Waneri, teaser, it is offside. Declan Rice goes on, Thomas Partey! And Arsenal have the breakthrough on the hour. And that is the equaliser.
nampaklah permainan producer kita pada malam ni. Dia bagi yang feel good vibes dulu. Macam wow and everything. Lepas tu remind kita semua persembahan lawan Brentford. Tapi I think that's like a good talking point lah untuk kita nak start perbincangan malam ni. Like Arsenal. Tak tahu nak start sekejap. Sabar sekejap fikir. 5 is not just Amorim yang buat 5 perubahan kepada first 11. And dua-dua ada niat yang sama. Nak reserve the best legs untuk game yang lebih important lah dalam skala tersebut kan. But also at the same time, you cannot excuse that kind of performance lah. You mean against Brentford? Against Brentford lah. Okay. Against Real Madrid, anytime, any day. Give me more. Tapi lawan Brentford, I faham dari segi macam dari segi kepentingan game tu berbanding dengan game lain. Also maybe dari segi jurang points pun dah, there's only so much you can do. Tapi right now it's all about macam you nak finish the season strong. Atau dan lagi satu, I rasa yang patut kita ketengahkan, di mana this is where an elite team needs to be more elite in all aspects. Maknanya rotation dan flow tu patut, the identity still needs to be there, consistency dan momentum. So saya akan start dengan transition. Because Arsenal antara salah satu pasukan yang I think bawah Mikel thrive in good transitions. Diorang boleh create good chances and good build up from transitions, tapi also at the same time diorang pun boleh memakan diri sendiri dalam transition juga. So I don't know, Farid, apa yang you nampak dalam game lawan Brentford tu, Arsenal punya ketidakupayaan lah untuk Arsenal sebenarnya take tak advantage. bernasib baik sebenarnya lawan Brentford tu. Ya. Sebab keeper dia Flecken. Kalau keeper dia Onana dah dapat dah 2 gol bola muntah tu, especially Trossard tu. Bila Brentford ambil. Okay, Flecken kalau ikut CIES aku ada baca satu artikel ni, adalah keeper terbaik di English Premier League sekarang. Dan tu just nak bagi tahulah dari segi shot stopping semualah. So tak tahulah kenapa, tapi dia macam pattern apabila Arsenal perform dalam UCL kan, the next game mesti korang macam lemau sikit. Perasan tak? After menang 7-1 lawan PSV tu kan, the next game kalah kan? Kalah dengan Fulham kan? Draw. Kalah ke draw? I tak ingat Draw I think. And then semua orang sebab ada orang akan cakap, kenapa skor 7? Simpan lah sikit. Ya. Ada. Tak pernah lebih 5, lebih 4. Adalah naratif tu. Yalah. Tapi but then untuk kita cakap pasal Arsenal ni kan, okay, first kali aku nak sentuh pasal performance ni dengan Real Madrid dah. Ya. Mungkin orang akan cakap, Declan Rice punya free kick world class. Absolutely world class. Memang world class. Tapi apa yang aku appreciate more adalah keupayaan Arsenal untuk kekang attacking Real Madrid. Sebab kita tahu Real Madrid memang satu tim yang free flowing, and at this point pun diorang memanglah a bit of a slump, tapi kita tahu Real Madrid Champions League royalties. Yeah. That level tu memang you cannot expect apa yang diorang akan bawa. Even untuk second leg sekalipun aku rasa fan Arsenal akan sedikit risau. Yeah. So it's justified dengan performance lawan Brentford, di mana pada aku game tu okey. Yeah. Cuma game tu Flecken memang best. Yeah. And defensive dia pun, especially Christopher Ayer tu, everywhere masa defensive line. And also aku rasa sedikit tumpul lah di bahagian serangan Arsenal. Itu memang Arsenal punya. Yeah, but you cakap pasal tumpul di bahagian serangan, I think the fact that Arsenal dapat 10 corners dalam first half tu tunjukkan diorang take advantage lah in different aspect. When diorang tahu diorang tak nak penetrate sebab tak ada personals yang boleh deliver the same kind of level dengan player yang ada dekat bench. It makes sense. Tapi peluang tak diambil secara efficient I mean, what do you think? Kalau kita mengambil point of view daripada penyokong Arsenal, apa bezanya kalau Arsenal menang pun? Sebab kita dah tahu title ni akan pergi ke Liverpool pun anyway. So for me, kalau kita tengok line up, kita dah tahu fokusnya memang ke Real Madrid. So for me, kalau I would rather, kalau aku penyokong Arsenal lah, if I'm Arsenal fan, I would rather pergi dengan, kalau kita kalah, katakanlah kita main first team, lepas tu injured. Walaupun kita menang lawan Brentford, injured. Ada pemain utama macam Saka injured. Baik kalah atau seri daripada untuk sedia pemain utama kira tak injured lah untuk bersedia untuk lawan Real Madrid. I would rather have that because for me the title dah habis. I get it dari segi objektif ni, mana macam you nak reprioritize apa yang patut diutamakan. Tapi I think dari perspektif another Arsenal fan, which is me, I rasa game-game yang memang dah tak boleh nak jeopardize, tak boleh nak orang panggil exploit pun you punya chances untuk menang title at this point. Tapi it's more to apa yang
saya buka tadi perbincangan dengan Macam this is what you want to see Betul. the evolution of the team regardless certain key players. Betul. And Sebab Meaning Arsenal is not an elite Not- team. it's It's not not an really elite team just yet. Yeah. Sebab tu Out aku of boleh their faham punya the regular frustration. status. Sebab tu aku tak berapa setuju dengan pandangan kau tadi. Nothing is confirmed. So kau rehat ke hari ni, confirm ke menang Real Madrid? Tak. Memang tak confirm. Okay, tapi apa Yeah, yang confirm? Apa yang confirm yang kau boleh tunjuk ke atas padang yang engkau satu tim yang sedang berusaha untuk jadi elite team. Tapi Farid, would you rather not having Saka go against Real Madrid? Katakanlah you main full team, you menang lah Brentford. Lepas tu Saka dengan Declan Rice injured. No, kita bercakap dalam konteks di mana Saka ni mesti dekat bench. Betul, tak. So I want kita dari perspektif Arsenal fan, like okay, given the regular status, the ones yang step in can still, I tak expect dia akan sama level, but at least bergerak towards that That one, level. yes. That's why dia punya, bagi I, dia bukan lagi elite team. What I'm trying to say is, kenapa Arteta buat macam tu? Sebab dia tak nak player-player macam Declan Rice, Okay. Saka. Dia realistic dengan dia punya tak nak- approach. Sebab itulah Arsenal fan frustrate. Sampai bila korang nak invest duit tapi tak jadi elite team? Betul. Okay, last season korang hanya 2 point saja beza daripada Manchester City, betul. Season sebelumnya korang 5 point belakang City. Season belakang tu of course korang in transition and result dia korang nampak dalam 2 season lepas. Season lepas korang Arsenal kalah dekat quarter final lawan Bayern. Champions League, betul. So bila bila Arsenal dah tunjukkan satu progress yang bagus dalam liga and then kau dah spend duit lagi, of course fan Arsenal expect satu KPI yang berbeza. Now, cakap pasal KPI, Farid, just nak cakap. Because I rasa benda yang margin yang I rasa ni patut jadi kita punya talking point paling besar. Kenapa? Kalau nak bagi parallel comparison, perbandingan yang sama taraf dengan Liverpool di mana kita kalah satu game je kurang daripada Liverpool, apa yang dia punya, the amount of losses yang Liverpool ada kat season ni. Tapi yang yang like, what do you call it? Make the margin bigger sebab kita ada 12 draw and Liverpool ada 7 draw. So sebab tu I tak kisah, I faham timing, kita ada second leg and everything. But put aside all this timing. All these kind of games yang patutnya guarantee kita punya probability untuk dapat 3 mata yang lebih tinggi, tak patut dibazirkan. Because of all these reasons Sure, Mikel memang realistik dari segi approach dia. Inilah personal dia ada. You nak suruh dia buat macam mana lagi? Sebab tu, macam Lee cakap tadi, sampai bila Arsenal jadi tim yang macam ni? Okay, aku tanya satu soalan. I tanya you soalan. So, if kalau katakan Liverpool Champions League pun you maybe menang lawan Real Madrid and then you sangkut katakanlah semi-final or final whatever, adakah you rasa Arteta is a failure musim ni? Oh, saya bukan seorang peminat terhadap soalan-soalan macam tu. Sebab it's never a straightforward, it's never a one-dimensional answer yang saya boleh bagi sebab dari segi there's too many factors that I can take into account. Benda tu akan buat perbincangan. Itu soalan boleh tanya Ben. Jangan tanya ini. So you think it's okay? I think because nak cakap, okay, let's go back. Farid cakap pasal progress tadi. Dalam segmen pertama tadi dengan Manchester United, Farid ada katakan, okay, musim pertama bila Ten Hag masuk, like what point, what ranking and everything. What Mikel has proven to us and beyond just Arsenal fans, like consistency yang nak jadi title challenger untuk beberapa musim berturut-turut tu, it takes a lot more job than you think. Coming from a manager yang hanya ada satu professional career as a assistant coach, dia tak pernah pegang klub macam Real Madrid. So many things yang I boleh bersikap adil terhadap Arteta, but also at the same time I realistic di mana Arsenal needs to like reach a certain height lah dalam football. Sebab aku rasa based on apa yang Arsenal dah tunjukkan 2-3 season ni, fan dah mula menjangkakan bahawa Arsenal akan thrive at some point. So bila benda-benda macam ni berlaku, so orang kata macam mana okay, yes, kau menang first leg, second leg kau tak confirm lagi, tapi kita nak tengok fight until the end of season. So what? Just because kerana Liverpool hanya 3 point lagi untuk jadi, so everything is justified. Tak apa, kalah sebab Liverpool dah menang. Tapi Farid, aku ada banyak kawan penyokong Arsenal kan. Bila aku bercakap dengan dia orang sebenarnya okey dengan Arteta, dengan progress. Walaupun kalau tak menang Liga pun musim ni, dia orang merasakan sebab kalau nak tengok 5 tahun lepas, dia orang kata dalam situasi yang tak ada sinar lah kiranya 5 tahun lepas. Ketika waktu Emery, sebelum tu siapa? Wenger lah kan? Sebelum tu Wenger. So mereka merasakan Arteta dah dekat sini, dah stabilize the ship. Cumanya soalan kau tadi tu betul lah. What is next? Nak take it to another level. But again, ada penyokong Arsenal yang sebenarnya okey
dengan keadaan diorang sebegini. Okay, so kita nak Macam tengok. kita lah okey dengan United macam tu. Aku tak okey lah. I would rather jadi penyokong Arsenal yang okay dengan how we are. Even though kita orang tak ready lagi nak take it to the next level daripada you guys yang forever post, because nak cakap post Wenger and post Fergie kind of like around the same era lah. Okay, nak cakap pasal penyokong yang okay tak okay, kita ada satu pemanggil. Nak tengok dia okay ke tak dengan performance yang Arsenal dah tunjukkan lawan Real Madrid, and then suddenly ada like big difference bila lawan dengan Brentford. Siapa nama pemanggil ni? Amin Hello. Amin juga. Hello, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam Amin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Macam seronok je. So kalau nak cakap seronok ni, maybe Ellie boleh assume yang you macam I lah, tengah happy-happy, momentum lawan Real Madrid walaupun kita disakiti dengan Brentford. Tapi let's just open up that topic pasal lawan Real Madrid kan, sebab lagi 2 hari lah kalau kita waktu pagi Malaysia kan, Khamis pagi. Apa yang you punya expectation yang paling realistik yang nak kongsikan dengan BDB? Nak cakap saya happy, taklah happy mana sebab macam seram sejuk jugalah kan. Okey, faham. Walaupun kita menang boleh je first happy leg, walaupun seram sejuk, okey. tapi saya takut bila timbal balik kan dekat tempat dia orang, saya tak tahulah, saya rasa macam bukan tak yakin tapi macam takut lah. Okay, sebab Real fine. Madrid is pasukan yang kita tahulah level macam mana kan. So dia mungkin boleh, kita semua cakap pasal like Real Madrid ada memang the biggest comeback king lah, and Champions League tu merupakan playground yang lebih sinonim dengan Real Madrid berbanding dengan Arsenal. Sure, seram sejuk, betul, and I think it's okay for us to be realistic. Actually saya nak cakap pun saya takut, saya nak tanya Ellie lah kan, rasa ada yakin tak untuk at least lah kalau tak dapat gol pun macam kekalkan defisit 3-0 tu ke? Kalau nak tambah atau... Oh, you calling you nak tanya I pula yang kena tanya lah. Patut I nak tanya you, tapi okey. Kalau macam pada pandangan saya lah, saya macam nak cakap tu, saya risau lah. Macam risau je lah. Tu je nak cakap. I rasa to be honest, Amin, before I nanti akan bawa topik ni kepada perbincangan I dengan Farid dengan Amin kat studio. Tapi just nak one last line before I let you go. Cuma nak cakap, nak kata siapa yang tak risau tu bukan hidup dalam dunia sebenar lah. Kan? It's okay for us to be happy dengan apa yang players kita dah tunjukkan lawan Real Madrid dalam first leg. Saya takut macam apa yang berlaku kat Liga kan. Macam awal tu okey. Bila dah macam dah tengah-tengah tu, saya tak nak lah macam tu terjadi pada Champions League lah kan. Okay. Sebab even sekarang ni pun dah masuk dalam fasa quarter final. Tapi anything can happen lah kan. Betul. And cakap pasal anything can happen, you know what? I akan cakap ni lah. Dah berapa kali dah naik juara kan, Liga kan. Betul. Amin, kita takut je lah sama-sama. Kalau kita nangis je lah sama-sama, okay? Alright, thank you Amin. Thank you for calling. Okay, Which sama. is a really good question apa yang dia tanya. I rasa dia datang dengan approach realistic lah pasal game second leg lawan Real Madrid ni. Because to be honest, comeback king and then fine. Scoreline yang sangat, I would say comfortable untuk Arsenal datang. Tapi they can never be comfortable enough. Tapi apa yang dia tanya soalan tu, I rasa before I jawab, like I just nak tanya korang punya pendapat. How realistic untuk Arsenal nak hold on to this scoreline as diorang punya safety net dalam second leg? Kalau ikut bookmakers dah letak Arsenal sebagai champion of Europe lah kan. Tapi itu bookmakers lah. Realistiknya, I think the chances is quite high. Cumanya berdasarkan sejarah Real Madrid di Champions League, anything can happen lah. Tapi kalau kita nak cakap pasal comeback pun, kali terakhir Real Madrid comeback dalam Champions League adalah pada tahun 2015-2016 ketika bertemu dengan Wolfsburg. Ketika di mana Wolfsburg menang 2-0 dan mereka menang 3-2 di Bernabeu. So, with this Arsenal team, you never know what are you getting on the day tau. Cumanya dekat Bernabeu ni, yelah dia orang bercerita pasal nak tutup bumbung. Bila tutup bumbung tu, atmosphere menakutkan pemain-pemain Arsenal kan. Tak tahulah, macam psycho lah, macam-macam lah kan. Tapi, I think Arsenal have a good chance. I think they don't have to go and attack Real Madrid. They just have to sit. And you have player macam Declan Rice lawan Brentford, dia boleh melarikan bola. You have Saka yang boleh melarikan bola untuk create counter attack, transition kan. So I think they have a good chance. Ada untuk side Real Madrid pula lah. Aku rasa ada sedikit imbalance dalam pasukan Real Madrid. Pasukan Madrid, especially masa game lawan Arsenal tu. Yang mana kita tengok dia punya midfield adalah Rodrigo, Modric, Bellingham main kiri dengan Camavinga. Untuk return leg ni, Tchouaméni main.
So maybe dia akan guna approach 4-3-3 attacking biasa dia, which is aku rasa memang akan ada Tchouaméni, Bellingham dan juga Modric di bahagian tengah tu, which can be really dangerous. Instead of datang dengan approach untuk score more goals, aku rasa Arsenal better datang dengan approach untuk berhati-hati. Protect. Sebab even dalam Liga sekalipun, aku rasa Real Madrid not in a good form sekarang ni. Yeah. And diorang punya kemenangan pun recently kalau kita tahu Real Madrid 4-0 lawan tim-tim macam Leganes ke, macam lawan Alaves ke. And diorang recent selam diorang ni pun margin sikit. And then kalah dengan tim macam Valencia, not to disrespect them tapi itu adalah biasa kalau kita tengok squad yang ada nama macam Rodrigo, lah, ada Mbappe, ada Vini. And then jangan lupa juga masa first leg lawan Arsenal tu, Kotor punya form macam mana. So approach berhati-hati tu adalah pendekatan yang betul pada aku. Jangan overthinking. Betul. Play your own game. Betul. And jangan lepaskan gol the first 10-20 minutes. Ada Betul. certain percentage, ada sebab you cakap pasal bookmakers or computer test, all these numbers and probability. Arsenal masuk ke Champions League dengan hanya 6% je untuk orang predict untuk dia nak make it to the playoff or even but right now, and then like Manchester City 25% and Real Madrid 18%. Yes. But numbers, ada satu benda yang I always believe, and I suka teori ni di mana certain things numbers can't justify. Bila you have like team yang nak main bersatu hati and collective and magic, Bola right? sepak Magic. tak pernah skrip yang sama. Betul, magic can happen. Tapi sebab I rasa sebab itulah saya ada tanya dekat Twitter juga, how do they feel lah, like apa comeback king punya sentiments ni. So Arsenal versus Real Madrid second leg of quarter finals Champions League. How do you guys feel about it? Arsenal tiba-tiba jadi favourite team. Sebab benda tu betul sentimen yang sangat substantial, yang sangat maybe betul untuk kita nak kongsi. So dia guna dekatan kalau kita bottle 3 gol we're getting cooked forever. But you're not wrong. You're not wrong. Itu the worst case scenario. Betul. And then si Seno katakan rice cooks better when the league is on. Arsenal favourites to go through. Tapi taktikal mestilah kena spot on daripada first minute Mikel dengan squad dia. And like tak boleh nak bersenang-lenang, tak boleh nak complacent. Because Madrid is Madrid, it's their playground kan. Even Barcelona with Messi once led 3 goals deficit to be overturned away at home. And I think like I rasa just nak wrap up this whole discussion on, I tak tahu lah korang, I nak tanya korang sebagai neutral kan. Yang you guys are gonna wake up, right? Korang akan bangun pagi kan tengok game ni? Tengok. Okay, just nak check sebab macam like better tengok game ni daripada tengok Europa. Kita tanya Ellie pula. Untuk musim ni Jangan kan. saya minum dulu. Untuk musim ni kan. Okay. Mana lagi seronok? Menang 3-0 dengan Madrid atau menang 5-1 dengan City? What a great question. Mana lagi seronok? Because you know what? Dua-dua historical. Mana lagi seronok? Ni just basically pure punya opinion lah. Mana lagi seronok? I rasa yang paling seronok bila saya tengok Arsenal seronok. Faham tak? Jawapan yang paling diplomatik. Tak nak No, jawab. because I rasa dua-dua hold the same kind of sentiments. That's like you're talking about dua world-class team yang and I think you boleh faham lah. Tapi I punya perit berdepan dengan burn every week. Sebagai neutral, aku lagi enjoy tengok 5-1 tu lah. Aku tak. I would enjoy more win against Real Madrid lah. Goal Declan Rice, yes aku enjoy. Tapi 5-1 lawan City tu aku lagi enjoy lah. That's because you Sebagai datang neutral. daripada Manchester United fan. Tak serius. Just Dari as a segi game. gameplay sebab As a neutral, I suka. sebab orang kata, sebab biasa kalau kita tengok pun kan, dah recent je orang cakap, City Arsenal game mesti bosan. Semua nak tactical battle. Perang But 5-1. no. I rasa macam, I think it's because it revolve around sentiment di mana protege took over the mentor in a way or another. Cakap pasal neutral punya opinions, kita nak berehat sebentar sebab lepas ni kita akan kembali dengan neutral opinions tentang extension contract Salah dan Anugerah Bola Sepak Kebangsaan. Dengan cerita Liga sebab MSL pun dah nak habis kan, dah nak hujung. So kita berehat sebentar. Saka. It's hit. No more than they deserve. Again from McAllister. Liverpool are on the verge. Terjawab segala persoalan yang bermain di minda-minda
Muhammad Salah, dan kita semua juga like where is he gonna go, dia punya kontrak akan dilanjutkan atau tidak, ataupun di sinilah berakhirnya dia punya perjalanan dengan Liverpool. But I think semua orang sekarang dah dapat jawapan. Pemain pertama dalam sejarah Liverpool mencairkan 20 lebih gol dalam semua kejohanan 8 musim berturut-turut. You guys can go through all other points, tapi just nak mention lah like, betapa pentingnya that consistency dari segi number output, apa yang dia boleh bagi dekat kelab Liverpool. Sebab kita cakap pasal 8 musim tu, ada hiccup di tengah-tengah di mana dia ada injured and everything, and the very fact dia boleh datang balik lepas dia dah habis recover and everything and can come up straight with another run of consistent performance. Like, I tak rasa kita come across a lot of stories of players yang boleh rebound balik dari dia punya recovery period and straight back up at the top of his momentum as a football player. I mean, you rasa I tahu diorang terikat nak extend contract Salah ni dari segi financial punya reasoning lah. But is it worth it? I think it's worth it because kalau kita tengok musim ni sahaja beliau telah involve dalam 45 goal involvement, assist dan juga gol lah. Kalau ikutkan itu dia dah pecah satu lagi rekod, rekod Henry which is 44 goal involvement dan juga Haaland goal involvement. Tapi kita tengok pula jaringan Liverpool musim ini saja 74 gol. So 45 tu datang daripada Salah. Bermakna berapa peratus tu? Lebih daripada 50% sebenarnya goal involvement datang daripada Salah. Kalau tanpa Salah, you nak replace Salah, berapa pula you nak kena bayar untuk dapatkan satu pemain? Transfer fee dah mahal. Dia punya gaji pun mungkin juga mahal. Dengar-dengar gaji yang diterima adalah lebih kurang 400,000 pounds seminggu. Yang baru ni, the new extension. Ia datang daripada dia punya lah. kontrak lama 350,000 pounds setiap minggu. Cakap pasal 50% contribution goal ataupun assist kepada Liverpool datang daripada satu orang player. Di mana kalau kita tarik players tu out of frame of this conversation, di situlah sinar harapan Arsenal akan bermula. untuk menjadi jual saja je. Tapi anyway, you know what? It's Salah. I cannot say anything. Liverpool tanpa Salah ibarat Manchester United dengan Onana. Oh wow, what a comparison. Okay. I can get back to that. Tapi just nak tanya you pula, Farid. I think maybe ada satu logik yang kita boleh kongsi di mana it's actually never a problem untuk Liverpool nak fikir pun ting-tong nak extend contract. Benda tu semua datang daripada what reasonable figures untuk letak dalam papers for this kind of player with that kind of worth. And tak membantu situasi tu di mana January lepas bila Haaland di offerkan what kind of world class contract is that? 9 tahun is not the kind of norm yang you akan nampak dalam football lah. Chelsea biasa offer 8 tahun. Ya tu, betul. And itu pun dia dah different lah. Macam nak tarik sikit lah. Ya betul. Tapi Haaland deserve it in all aspects, right? So, still young. So I rasa benda tu yang memanjangkan lagi perbincangan macam mana dia nak extend kontrak Salah. But what do you see dengan extension contract ni di mana where Liverpool is going to be at dengan Arne Slot and the kind of players yang dia dapat simpan. Sebab bukan Salah je, Van Dijk also kan dapat extension report. Dah confirm lah. Van Dijk belum confirm kan? I think officially report. But at least diorang not officially bergerak ke arah tu lah nak cakap. So pada aku at some point Liverpool kena move on daripada Mo Salah. Okay, not now. Maybe not now, maybe the time is now. Timing is a very tricky thing lah sebenarnya untuk kita faham. Ditambah pula dengan football economics yang macam mana kau nak justify. Okay, yes. Kalau kau nak bagi dia gaji, katakanlah macam Amin cakap tadi, 400,000 pounds seminggu based on dia punya past performance. Belum tentu lagi performa akan datang. Dia akan menjadi lebih baik. Sebab kita kena faham juga daripada, kalau kita tengok dia punya 45 goal involvement ni pun, siapa lagi pemain Liverpool yang kau rasa boleh contribute gol hasil daripada assist Mo Salah? Kadang-kadang assist dia, kadang-kadang gol tak apa-apa, tapi assist tu yang mahal. Betul. So, kepentingan tu memang ada. Dan aku menjangkakan sebenarnya, dia tak sign kontrak sebenarnya tau. Aku tak menjangka. Aku menjangkakan dia akan ikut jejak Trent Alexander-Arnold. Okay, tapi kalau katakanlah ini hanyalah sekadar mainan ekonomi bola sepak kan, yang mana dia sign and then ada offer datang daripada sana, Liverpool should take it lah. Sebab at this point ekonomi football sangat tak stabil sebenarnya. And selari dengan diorang punya goal untuk nak bukan nak kata reform, tapi you want to bring the new blood to the club, and that kind of pricing and value yang dia boleh dapat daripada
transaction Salah tu akan benefit. Sebab daripada dulu pun Liverpool dah pernah, apa kita nak buat kalau tak ada Torres? Apa kita nak buat kalau tak ada Suarez? Diorang boleh move on. It's okay, it's fine. Changes is fine. Cuma kau kena belajar adapt saja. But do you think Suarez and Torres bagi input yang sama apa yang Salah bagi? Tak. Secara konsisten. Sebab Salah had a better team lah. Okay lah, fine. But I'm also hearing that Saudi offered like 500 million lebih kurang macam tu. Okay, so that kind of offer was never really official. Sebab I baru nak buka. So it means you mention kan, just nak sebut before you can continue. Sebab Farid kata tadi, like maybe you punya expectation, maybe dia tak sign contract, dia ada contingency plan lain. Sebab macam lambat sangat cerita dia kan. Secara realistic, dia tak ada pun offer, like any real offer coming to it. There's not really like a real solid offer datang daripada Saudi. Dia tak boleh nak consider even go to like, I don't know, kalau nak consider going to Chelsea wouldn't even pay that kind of price nak bawa balik. And all figure, sure sentimental, tapi so but maybe juga dia still ada ambition. Walaupun mungkin ada offer daripada Saudi, tapi dia tak nak ke Saudi walaupun dengan amount duit yang banyak. Mungkin dia still ada ambition untuk maybe break the record of Ian Rush yang beberapa musim lagi. Kalau dia betul-betul teruskan momentum ni, mungkin dia boleh break the record of Ian Rush, mungkin dia boleh menang lagi satu Champions League. Dan itulah kemungkinan besar. I think kita tak tahu. Salah at this point dia dah tahu, dia macam dia kena realistik dengan langkah seterusnya apa yang dia akan ambil given the worth of him as a player at this point lah. Alright, tapi kita pun nak cakap pasal Salah je, cakap pasal nilai and value players. Sebab bukan Liga Perdana Inggeris je yang akan sampai ke penghujungnya. Pandai dia pusing. Nampak. Industri bola sepak. Transition. Tempatan pun patut kita bincangkan lah guys. Jangan kacau. I nak alihkan perhatian kita kepada Anugerah Bola Sepak Kebangsaan. Anugerah Bola Sepak Kebangsaan. Thank you. Sebab I think next week kita akan siarkan secara langsung dekat Astro Arena, and the different format lah. Diorang nak try format lain. Which is quite interesting. Tak tahu, nanti kita tengoklah siapa yang host tu. Tapi kita bukan nak cakap pasal host. Kita nak cakap pasal calon-calon yang telah dipublishkan secara rasminya oleh MFL. And one thing like, I think this is, kalau you guys boleh tengok dekat kacamata dekat screen, dekat kaca television anda, calon penjaga gol terbaik. So, diorang dah shortlistkan all the top 3 yang kita tengok out of these 3, siapa yang akan dapat anugerah tersebut. And tapi satu yang I nak emphasize hari ni, which is saya rasa quite interesting, sebab we believe that these names datang daripada jawatan kuasa saringan lah yang akan ambil a lot of factors kan, diorang punya output, statistics and everything else yang membuatkan kualiti yang dipertaruhkan untuk nak tentukan siapa pemenang tu akan ditentukan secara komprehensif. Cuma yang saya nak bincang dengan awak-awak dalam studio ni, let's just go back to Premier League punya format of voting, diorang punya best players of the season, di mana diorang akan emphasizekan ada kuota football punya stakeholders dari segi sponsor-sponsor liga, media, and the football punya governors, and even fans. Sebab sekarang kalau tak silap saya, like macam fans kita dekat bola sepak tempatan, diorang boleh vote untuk diorang punya fans best 11 sahaja, right, of the season sahaja. Tapi bila ke anugerah individu, tak ada ruang lah untuk fans nak masuk, nak just to feel like a sense of belonging lah. And I rasa mungkin itu salah satu faktor yang boleh di considerkan oleh MFL untuk musim-musim depan. Ataupun what do you guys think? You guys tiba-tiba pula you pun pakai baju Sabah hari ni. I rasa sebenarnya lah benda kalau kita nak involvekan fans ni kan, sebab maybe kalau macam kita ambil dia punya ratio undian tu maybe boleh. Tapi kalau kita tengok betul-betul pun out of 13 teams pun, let's say katakanlah ada satu pemain yang betul-betul memberansangkan daripada, contohlah katakanlah kalau tiba-tiba ada Bruno Fernandes dalam tim sekian. So dia perform dengan baik, tapi fanbase tak seberapa. So macam mana you nak, that's why the percentage cannot be a lot lah. Macam mana you nak kira koefisien apa yang fans undi dengan apa yang kualiti yang ditunjukkan betul-betul atas padang. Ataupun katakanlah ada seorang Onana dalam tim sekian, tapi tim tu memang ramai fanbase dia. Okay, it's worth considering that the fact that macam diorang tak terlibat pun dalam penentuan top 3 for each award. And then apa yang tadi Amin kata macam nak ratio undian tu memang boleh direndahkan. It cannot be like 80% fans yang tentukan. It can be like 25, right? Tapi kenapa, ini opinion I lah, I rasa macam
football is all about its fans. Fans, yeah. Nak tak nak kena di mana ada ruang untuk kita pertingkatkan sense of belonging towards football as an industry ataupun as a whole scene, kita patut ambil peluang tu. So nak cakap pasal you kata okay, depends on fan Ratio base. dia kena sikit. Depends on fan base. Itu pros and cons, right? Tapi pros daripada perspektif saya di mana this is where you can see the quality of our football fans punya growth mindset. Like diorang tahu, they know exactly when it comes to nak bagi individual awards, you have to detach yourself from your own sentiments towards the club. Betul. And because I rasa, to be honest, at this point di mana kita nak tengok kematangan tahap kematangan kita punya peminat bola sepak tempatan, kita memang dibesarkan dengan EPL punya sentiments. And one of the biggest factor ataupun biggest trait menjadi seorang penyokong bola sepak berada Inggeris, dari segi you were trained how to detach yourself from your club bila kita main FPL. Because you know you go for quality, right? Oh, dia pusing balik. Saya tunjukkan logik yang awak. Mungkin Amin boleh, you know, like kupaskan. I punya pandangan, my view is betul lah apa yang Farid cakap tu ada kebenarannya, apa yang you cakap tu ada kebenarannya, tapi like I said, dia boleh masuk semualah, media, sponsors, fans mungkin 10%, 15%, every stakeholder, kita involvekan everyone. Tapi apa yang I nak tengok sebenarnya adalah, nak tanya korang balik, selama ni pemenang-pemenang ni bila kita dah ada result lah, contoh pemain terbaik Arif Aiman, tapi kita tak pernah ada transparansi di mana macam mana undian tu dilakukan, siapa yang mengundi, siapa yang panel, jawatan kuasa sana tu siapa. Mungkin kita tahu jawatan kuasa tu siapa, tapi macam mana dia orang undi benda tu. Bagi I nak tengok benda transparansi tu. Maybe kita boleh ikut format lama tu. Macam tak boleh juga coach and juga club captain will have a say. But I want to see the transparency. Ya, macam requirement apa yang Ballon d'Or tunjukkan kita semua. Dia memang publishkan list siapa yang vote. All the media, kita pun ada, you know, kita punya wakil daripada Malaysia sendiri and all that. And lagi satu yang boleh improve lah. Yang ni mungkin MFL boleh take note lah kot. Sebab tadi aku tengok nak vote fan 11 tu boleh vote, tapi walaupun dah lepas lah, tak sempat lah nak vote kan. Tapi hanya dalam aplikasi tak salah. Bila kita pergi website tak ada tempat nak vote. Sepatutnya dia memudahkan kita untuk vote. Ataupun saya tak tahulah, mungkin saya salah kan, saya naif ke apa, mungkin dekat website tak ada. Benda-benda tu pun kita kena memudahkan. Dari segi teknikal memang banyaklah room of improvement. Tapi the whole idea of macam, I rasa just go back to macam mana you nak create a higher sense of belonging kepada bola sepak tempatan. This is one of the ways. Di mana ada ruang untuk membawa masuk inclusion of fans, definitely lah. And that's why you stay, the retention of loyalty kepada liga tu sendiri akan bertahan sampai ke penghujung musim. Because kalau ada transparansi, you boleh tengok berapa peratus fans ni vote untuk pemain A, pemain B, pemain C ke kan. I think I just nak protect you guys punya brain sikit lah. Mungkin boleh start pada Farid. Tadi kita dah tengok list yang telah dipublishkan kan. Like kita dah tahu dah top 3 untuk each individual awards tu siapa. Tapi out of all names, across all categories, siapa satu pemain yang menyerlah dalam musim ini, underrated, should have been talk about a lot more, you know, patut diberikan lebih kepada lebih perhatian. And why? Terengganu. Pemain muda terbaik. Dia pertahanan juga kan? Ada pertahanan top 3. Ini memang dah top 3 dia dah shortlist top 3 lah. Yes. Tu Ubaidullah pemain muda terbaik. I rasa pemain muda terbaik boleh kot. Boleh bagi kat Ubaidullah sebab dia sangat underrated. And jumlah permainan yang dia bermain pun justify untuk letak nama dia sebagai dalam pemain muda terbaik lah. And posisi dia pun bukan senang. Posisi dia bukan senang. Posisi import. Saya tak nak komen lah itu. Tapi posisi dia bukan senang. Berhadapan dengan player attacking yang berkualiti, macam mana dia justify diri dia untuk tetap berada tu. Tak salah saya musim ni dia bermain 22 game. Almost quite a lot. So what's justifying dia punya minutes? And what about you, Amin? I would say saya akan pilih Aidil Syahrin lah. Coach Kuching City, sebab kita tak nampak secara tiba-tiba Kuching City sebenarnya berada di tangga yang keempat Liga. So kita tak expect Kuching City boleh beri saingan, walaupun kita tahu dari segi pemain pun mereka ada pemain yang berkualiti, Daniel Amir, Ramadan dan sebagainya. Halus lah. Tak lama pun. Actually like kita sekarang sekarang tengah bersiaran langsung like malam Selasa. I think Anugerah Bola Sepak Kebangsaan akan bersiaran langsung Rabu malam next week. 23 April
di Astro Arena. Okay, just nak recap balik sebab kita walaupun Ben tak ada hari ni, kita kenalah sentuh sikit FPL. Tapi just nak tunjuk ranking. Kita tak payah tunjuk point Ben pun, tak ada orang kisah. Liga Fantasi EPL Berbulu dengan Ben. So ni yang siapa yang dapat improvekan dia punya ranking lah, top 10. I think ada nama-nama yang I dah lama tak nampak ataupun tak pernah nampak. Como FC is a name I tak pernah nampak. Tapi ada nama-nama yang memang regular lah. Saka Potatoes tu I rasa memang konsisten daripada awal musim. Ben mungkin patut belajar dengan dia. I tahu guna cheat code and everything lah. Okay guys, I don't know, malam ni pun akan ada Champions League. Malam ni? Pagi esok dengan pagi Khamis. Yes, and musim bola sepak Malaysia pun dah nak sampai penghujung. Liga Perdana Inggeris pun dah sampai penghujung. Kita musim bola sepak lah. Iyalah, terima kasih lah awak nak concludekan lah. Yes, thank you lah bersama dengan saya walaupun Ben tak ada tapi guys nak tolong. It's never a problem lah nak borak dengan you guys, senang je. Tinggal tak ada kuih raya je ni. Okay. Thank you Amin, thank you Farid. Ana, apa kata terakhir awak nak kongsi dengan kita orang? Wah, apa lah? Onana? Soalan Onana. Ada orang yang boleh backup Onana, melainkan Onana sendiri. I tweet saya hari ni. I tweet sekarang. Okay, you Amin? Susah lah. Onana jugalah kot. Shout out Real Madrid Arsenal guys. One last prediction. Okay. Tinggal 2 team from EPL lah. Aston Villa dengan Arsenal. I think Arsenal will probably make it through. Okay. I tak nak I can stop you kat situ sebab tak nak jinx semuanya. Okay, thank you guys and thank you bersama dengan kita orang kat studio untuk BDB. Kita jumpa lagi minggu depan. Look at me go.